आपके जिए तो जिए कैसे हाय बिन आपके लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके ঘরে রান্না করলে এরকম লাগে না जिए तो जिए कैसे हाय बिन आपके ও বাড়িতে আর এখানে আমরা পরে রান্না করে খাই जिए कैसे हाय আমি বিহালি খাই লিখতে চামচও ভালো কড়াইও ভালো সব কিছু ভালো তাহলে আরেকটা কড়াই ধুয়ে নিলে ভাতটা হয়ে যেত